Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे पसलियों के बारे में जिन्हें अरबी में इज़ला और इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है। ये कुल 24 पसलियां होती हैं जो कि 12 जोड़ों की सूरत में पाई जाती हैं, यानी 12 पसलियां दाईं जानिब होती हैं, 12 पसलियां बाईं जानिब होती हैं। पीछे से ये पसलियां पुश्त के मोरों के साथ जुड़ती हैं। आगे से इनमें से कुछ पसलियां स्टर्नम यानी सीने की हड्डी या अज़मुल कस के साथ जुड़ती हैं, कुछ कार्टिलेज बोन के साथ जुड़ती हैं और इनमें से कुछ पसलियां आज़ाद या फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। ये पसलियां मजमूही तौर पर रिब केज बनाती हैं, एक पिंजरा बनाती हैं। ये रिब केज हमारे हार्ट यानी दिल को, हमारे फेफड़ों को, हमारे मैदा और जिगर के कुछ हिस्सों को, हमारी ग़िज़ा की खुराक की नाली को, हमारी सांस की नाली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, हमारे जिस्म को एक मजबूत और महफूज स्ट्रक्चर फराहम करती हैं। तो इनके बारे में हम तफसील से देख लेते हैं कि ये कितनी किस्म की पसलियां होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है और इनका फंक्शन क्या है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो हमें मुख्तलिफ टैग्स नज़र आते हैं इस पिक्चर के साथ। तो अमूमी तौर पर पसलियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली जो 14 पसलियां होती हैं यानी 7 जोड़े पसलियों के, जिनमें से 7 पसलियां दाईं जानिब की और 7 ही पसलियां बाईं जानिब की, इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है या इज़लाए सादिका या हकीकी पसलियां कहा जाता है। ये पसलियां पीछे से पुश्त के पहले मोरे से लेकर पुश्त के 7वें मोरे तक जुड़ी होती हैं और आगे से ये पसलियां बराह रास्त कार्टिलेज बोन यानी ग़ुज़रूफ़ी हड्डी के ज़रिए सीने की हड्डी या अज़मुल कस या स्टर्नम के साथ जुड़ जाती हैं। इसीलिए इन पसलियों को ट्रू रिब्स या हकीकी पसलियां कहा जाता है। फिर उसके बाद नीचे की जो 10 पसलियां होती हैं, 5 जोड़े पसलियों के, 5 पसलियां दाईं जानिब की और 5 ही पसलियां बाईं जानिब की, इन पसलियों को फ़ाल्स रिब्स, इज़लाए काज़िबा या गैर हकीकी पसलियां कहा जाता है। ये पसलियां इनमें से 8वीं, 9वीं और 10वीं पसली ग़ुज़रूफ़ी हड्डी की छोटी छोटी ब्रांचेस के ज़रिए जुड़ती हुई 7वीं पसली की कार्टिलेज तक चली जाती हैं और बराह रास्त ये चौंके स्टर्नम या सीने की हड्डी के साथ नहीं जुड़ती, इसलिए इन्हें इज़लाए काज़िबा या फ़ाल्स रिब्स का हिस्सा कहा जाता है। इसी तरह से जो 11वीं और 12वीं पसली होती है वो पीछे से तो T11 और T12 यानी पुश्त के जो 11वां और 12वां मोरा होता है उनके साथ जुड़ी होती हैं दाईं और बाईं जानिब की पसलियां, लेकिन आगे से वो बिल्कुल आज़ाद होती हैं, उनके साथ कोई भी चीज़ या स्टर्नम नहीं जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। और ये 4 पसलियां यानी 2 पेयर्स भी फ़ाल्स रिब्स या गैर हकीकी रिब्स में शुमार किए जाते हैं। इस तरह से हमारी पहली जो 14 ऊपर की जानिब की पसलियां हैं वो ट्रू रिब्स कहलाएंगी और उससे नीचे की जानिब जो 10 पसलियां हैं 5 जोड़े पसलियों के, ये फ़ाल्स रिब्स या गैर हकीकी पसलियां कहलाती हैं। ये जो जितनी भी पसलियां हैं पीछे की जानिब से कार्टिलेज बोन के ज़रिए मोरों के जिस्म के साथ और मोरों के जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं उनके साथ जुड़ती हैं। आगे से ये पसलियां कार्टिलेज बोन या ग़ुज़रूफ़ी हड्डी के ज़रिए स्टर्नम या सीने की हड्डी के साथ जुड़ जाती हैं। यहाँ पर ये जो नीला रंग आपको दिखाया गया है ये कार्टिलेज बोन या ग़ुज़रूफ़ी हड्डी दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये तमाम पसलियां कार्टिलेज बोन के ज़रिए ही सीने की हड्डी के साथ जुड़ती हैं। इस स्लाइड में अगर इसको हम टेक्स्ट की सूरत में देखें तो हमारे सीने के मकाम पर कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं, जो कि 12 पसलियां दाईं जानिब और 12 पसलियां बाईं जानिब होती हैं। ये पसलियां पीछे से वर्टेब्रास के साथ जुड़ती हैं, आगे से स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं। इन पसलियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इन पसलियों का जो पहला हिस्सा है जिनमें 14 पसलियां शुमार होती हैं, 7 पसलियां दाईं जानिब और 7 पसलियां बाईं जानिब की, इन्हें ट्रू या हकीकी रिब्स कहा जाता है। जबकि नीचे की जो 10 पसलियां हैं, 5 पेयर्स हैं, उन्हें फ़ाल्स रिब्स या गैर हकीकी पसलियां कहा जाता है, जिनमें से 4 पसलियां फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इनके बारे में हमने पिछली स्लाइड पर डिटेल में डिस्कस किया। हमारी जो पसलियां हैं उनके कुछ मखसूस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इस स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जितनी भी पसलियां हैं उनका एक आगे का सिरा होता है जिसके साथ कार्टिलेज बोन जुड़ी होती है और इस कार्टिलेज के ज़रिए ये स्टर्नम के साथ जुड़ती है। एक हर पसली का पिछला सिरा होता है जिसे वर्टेब्रल एंड या पोस्टीरियर एंड कहते हैं। इस एंड के ज़रिए ये पसलियाँ वर्टेब्रा यानी मोरों के साथ जुड़ती हैं। इस एंड के 3 हिस्से होते हैं। एक ये आगे की जानिब सर पाया जाता है, इस सर के मुकाम से ये मोरों के जिस्म के साथ जुड़ती हैं। उसके पीछे इसकी गर्दन पाई जाती है और उसके पीछे इसका एक ट्यूबरकल पाया जाता है जिसके जरिए ये मोरों के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जुड़ जाती हैं।
تو اس کے علاوہ ہر پسلی کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک شافٹ ہوتی ہے درمیان میں جس کی 2 سطحیں اور 4 کنارے ہوتے ہیں، ایک اندر کی سطح ہوتی ہے جو چکنی اور مکر ہوتی ہے، اور ایک باہر کی سطح ہوتی ہے جو کہ یہ بھی چکنی اور مہذب ہوتی ہے، اور اس کے 2 کنارے، ایک اوپر کا کنارہ ہوتا ہے جو کہ موٹا اور گول ہوتا ہے، اس کنارے سے مختلف مسلز کے ساتھ ان کا جوڑ بنتا ہے، اور ایک نچلا کنارہ ہوتا ہے، یہ بھی پتلا ہوتا ہے اور تیز ہوتا ہے، اور یہاں سے بھی پسلیوں کے مسلز ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جو اگلا کنارہ ہے، ہر پسلی کے اگلے کنارے پر کارٹیلیج یا کوسٹل کارٹیلیج پائی جاتی ہے، غضروفی ہڈی پائی جاتی ہے جس کے ذریعے یہ سینے کی ہڈی یا سٹرنم کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ہماری کچھ ممتاز پسلیاں ہوتی ہیں جنہیں یونیک ربس کہا جاتا ہے، یہ اپنی کریکٹرسٹکس، اپنی شکل اور بناوٹ کے لحاظ سے ممتاز پسلیاں کہلاتی ہیں۔ ان پسلیوں میں پہلی اور دوسری پسلی شمار ہے، یعنی کل 4 پسلیاں، اور اسی طرح سے 10ویں، 11ویں اور 12ویں پسلی، یعنی یہ 6 پسلیاں نیچے کی جانب، 3 دائیں جانب اور 3 بائیں جانب، اور اسی طرح سے 2 اوپر اور 2 یہ دائیں جانب اور بائیں جانب، یہ ممتاز پسلیاں کہلاتی ہیں۔ یہ کیوں ممتاز پسلیاں کہلاتی ہیں یہ نیچے دیکھ لیتے ہیں اس سلائیڈ پہ ہم۔ جو پہلی پسلی ہوتی ہے اس کی شکل اس طرح سے ہے، اس تصویر میں آپ دیکھ لیں، یہ پسلی سب سے چھوٹی پسلی چوڑی اور چپٹی ہوتی ہے اور خمیدہ یعنی خمدار ہوتی ہے۔ اس پسلی میں بالائی اور زیریں 2 سطحیں اور اندرونی اور بیرونی 2 کنارے ہوتے ہیں۔ اس پسلی کا سر گول اور چھوٹا ہوتا ہے، یہ والا جو سر ہوتا ہے یہ گول اور چھوٹا ہوتا ہے، اور اس سر پر ایک مفصلی سطح ہوتی ہے جو پشت کے پہلے مورے کے جسم کے ساتھ مل جاتی ہے، یعنی اس کے یہ جو گول سرا ہوتا ہے اس کے ذریعے یہاں سے یہ پشت کا جو پہلا مورا ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اس پسلی کی گردن گول ہوتی ہے اور اس کا ابار نمایاں اور موٹا ہوتا ہے۔ اس کی جو یہ والا مقام ہے جسے گردن کہا جاتا ہے یہ گول ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ابار ہوتا ہے ٹیوبرکل ہوتا ہے یہ موٹا اور نمایاں ہوتا ہے۔ یہ پسلی اس قدر خمیدہ ہوتی ہے کہ اس کا سر خاصا نیچے کو جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا اندرونی کنارہ مکر اور بیرونی کنارہ مہذب ہوتا ہے، یعنی جو اندر کا جو کنارہ ہے یہ مکر سے مراد ہوتا ہے کہ نشیب لیے ہوئے، اور باہر کا کنارہ جو ہے وہ مہذب یو کہ باہر کی جانب ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جو دوسری پسلی ہے اس کی تصویر آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی، اور اس کی ٹیکسٹ یہ بتاتی ہے کہ اس پسلی کا خم پہلی پسلی کی طرح کا ہوتا ہے، یعنی یہ جو خم ہے وہ پہلی پسلی ہی کی طرح ہے، لیکن اس کی لمبائی جو ہے وہ پہلی پسلی سے آپ دیکھیں تو تقریباً دگنا بنتی ہے۔ اس پسلی کا ابار چھوٹا اور غیر مفصلی ہوتا ہے، اور اس کا جسم زیادہ بل کھایا ہوا نہیں ہوتا، اس کی طرح سے یہاں پر یہ زیادہ بل ہیں اور اس میں اتنا زیادہ بل نہیں ہے۔ دوسری پسلی کی جو بیرونی سطح ہے وہ ابری ہوتی ہے اور اوپر کی طرف قدرے باہر کی طرف جانب مائل ہوتی ہے، جبکہ اندرونی سطح چکنی اور کری سی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ اس تصویر میں اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم 10ویں پسلی کو دیکھتے ہیں۔ نمایاں پسلیوں میں 10ویں پسلی بھی آتی ہے۔ 10ویں پسلی کے سر پر ایک گول چھوٹی مفصلی سطح پائی جاتی ہے، یہ والی گول مفصلی سطح ہے جس کے ذریعے پشت کے 10ویں مورے کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور اس کے جسم اور زائدہ مستعرضہ سے یہ مقام جڑ جاتا ہے، اور اس کا جو زاویہ ہے وہ سب سے لمبا ہوتا ہے، یہاں سے یہ دیکھیں کافی لمبائی تک اس کا زاویہ جاتا ہے۔ پھر 11ویں اور جو 12ویں پسلی ہے انہیں فلوٹنگ ربز یا آزاد پسلیاں بھی کہتے ہیں۔ یہ پسلیاں ان کا جو سر ہوتا ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے، اور ان پر یہ جو اتصالی ابار ہوتا ہے ٹیوبرکل ہوتا ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ آگے کی جانب سے یہ نوکدار ہوتی ہیں، اور یہاں پر غضروفی ہڈی لگی ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ آگے آزاد ہوتی ہیں۔ پیچھے سے ان کا جو سر ہوتا ہے وہ کافی موٹا اور نمایاں ہوتا ہے، جبکہ جو 12ویں پسلی ہوتی ہے وہ سب پسلیوں میں نیچے کی جانب چھوٹی پسلی ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔